Ano to? Rice na Filipinos. Filipinos one daw. Marketing product global. Ano siya? 5 dinar, 100 pills. So, nasa, ang 10 kilos pala to. So, 700 plus. Nasa 800. Mahal din. Ano din. Tapos, yung swan is 1 din na 900. So, 2 dinar na. So, 2 dinar is nasa kasi 149. 290. 290 ang 5 kilos. Dito is 10 kilos. No? Grabe, mahal talaga ng bigas. Yan. So, ganyan talaga ang sobrang mahal. Grabe. Hindi naman pala sa Pilipinas, pati dito mahal. So, wala tayong magagawa. Yun. Lowest price daw. Ganun din. Mahal din. Ang 5 kilos is nasa 300. Mahal. Tagbang 5 kilos din yun. Diba?